ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدءه ومن الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وبعد تفسير سورة البقرة من الآية 240 إلى الآية 241 الدرس 61 بعد 200 الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى فو أنك تنو أنك ولي نماندو أنك بركدا أكا هرب باو أنك نمي بلبلي باولا أنك فسمانديا باولا أنك منو فنك غري حكلو كجغبولي ما أنك هنولا أن منو كجا نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتلي ما
mbe seereya k'a fɔ bato maa tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na an bɛ suratul baqara tafsiru la ka bɔ aya 240 ka taa jɔ aya 241 i n'a fɔ ustaz Tera y'a kalan cogoya min na o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ walanda 261 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتغني الله سبحانه وتعالى في كبو الشيطان الدغني كرنين تورما يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هكذا أنجرائني نعم ni ayayi alsa an bɛ kiri kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala a ye caman fɔ muso bilali ani muso kan ka bila cogo min ni hali bilali yɛrɛ kɛra ni den sɔrɔla furu la den kan ka ladon cogoya min na bangebaaw fɛ a ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ di i ma nana b'o la tuguni furu a bɛɛ tɛ kɛ furu sata ye ni furu kɛra saya bɛ se ka bɔ a la cɛ fan fɛ saya bɛ se ka bɔ a la muso fan fɛ o de la Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ wele a ko shifa'un lima fi sudur kuranɛ ye fura de ye kana fɛn min bɛ adamadenw dusukun na kuranɛ a bɛ adamaden ka bana bɛɛ de furakɛ bana dogolenw ani bana kɛnɛkantaw adamaden hakili bɛ se ka minnu ye a n'a tɛ se ka minnu ye ni balola ni balola ni kuranɛ ye i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ ɲɛnamaya duman ani ɲɛnamaya min n'a bɛ kɛ ko jɛlen kan izan Allah subhanahu wa ta'ala ye kiri fɔ a ko wallazina yutawaffawna minkum a kan bɛ jɔn ma aya dɔ in na an tɛmɛna ni muso cɛ fatura kiriw bɛ cogo min na a nana n'olu ye ni muso cɛ yɛrɛ fatura muso kan ka hakɛ min sigi furu ka sɔrɔ a ma furu a y'olu fɔ halisa a bɛ cɛw kan a ko wallazina yutawaffawna minkum cɛ minnu ni saya bɛ na olu la aw ma saya kɛcogoya ka ca a sababu bɛ se ka caya mɛ a bɛɛ de kɔni bɛ wele ko saya a kɛra ni telefɔni bɛ mɔgɔ min bolo telefɔni bɛ ka fɛn saya ale kɛcogoyaw ka ca قد تتعدد الأسباب ولكن الموت واحد sababu bɛ se ka caya nka i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen de ye accident min fagara o a kɛra min ni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka ninbɔ sera a ma ni minɛmɛlɛkɛ y'a ni minɛ o min tora ji la o min tora tasuma la o sababu ninnu kɔni ka ca nka a bɛɛ de bɛ wele ko saya bon n'a bɛɛ bɛ wele ko saya a fɛn fɛn de mana kɛ n'a y'a sɔrɔ silamɛ de kɔni don silamɛya de kɔni ka kiri bɛ boli izan a ko cɛ minnu bɛ fatu aw la wa yazaruna azwajan n'olu bɛna furumusow de to u kɔfɛ wasiyatan n'u bɛna ladilikanw de di n'o ye wasukan ye an b'a fɔ ko wasukan wasukan ye mun ye fɛn min ka gɛlɛn mɔgɔ ma yanni i ka sa i k'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bila bon mɔgɔ ka wasukan a man ka bɔ a ma dɛ fo n'a y'a sɔrɔ a ye kuma fɔ sariya kɔnɔ min
ni an tɛ se ka baara kɛ n'a ye n'a bɛ ala ka kuma n'a bɛ ala ka sariya fɔnko ɲɔgɔnya wali n'a bɛ alakira ka sunna fɔnko ɲɔgɔnya sallallahu alayhi wa sallam. nka ni o tɛ mɔgɔ ka wasukan a man ka bɔ yen cogoya si la a kan ka to. masalan yani mɔgɔ ka fatu ani den dɔ tun bɛ kɛlɛ la a ko ni n fatura nin den a kana don n ka tiɲɛ la dɛ k'a da kan kabini ɲɛnamaya la a tɛ n ka kuma minɛ n mana fɛn fɛn fɔ a ye a tɛ sɔn ni n kɔni fatura aw kana sɔn hali a ka taa jɔ n kaburu kan aw kana sɔn a ka se n ka jɛnɛja kɛnɛ yɛrɛ kan wali aw kana sɔn k'a don tiɲɛ la. nin wasuka in tɛ se ka bɔ a sira ma. nin tɛ bɔ a sira ma mun na fɛn min bɛ ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ cɛ den don halala yɛrɛ don. n'a den don ni siga tɛ o la a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ an tɛ se ka nin bɔ a sira ma k'a da kan n'a sabatira ko a den don ala ye a wajibiya a ka don a tiɲɛ la. ale tɛ se ka ala bɔ tiɲɛ la parce que ni ala ma ala bɔ. nin bɛ sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ kuma dɔ la kɛlɛ bɛ kɛ u ni den dɔw cɛ bon saya yɛrɛ kɔfɛ n'o den ninnu nana so kɔnɔ i b'a ye balima tɔw b'a fɔ ko kabini an fa sa wagati a ko i tɛ tiɲɛ la ayi tiɲɛ tɛ aw fa ta ye dɛ ala de ta don. ala de b'a tila cogo fɔ. n'a den tɛ a tɛ se ka don a la mais n'a den don diyagoya a bɛ don a la mɔgɔ si tɛ se k'a bɔ. ni mɔgɔ min y'a bɔ i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ. bon ni wasukan hali n'a y'a sɛbɛn n'a nana sɛbɛnnen sɔrɔ an bɛ nin effacer ka bɔ yen kuma tɛ se ka kɛ nin kan. wali a k'a fɔ sisan ne den ninnu bɛɛ la nin den de ye dugaden ye ale de tun bɛ ladon ale de tun bɛ nin kɛ n ye ale de tun bɛ nin kɛ n ye. bon n ka so ninnu bɛɛ la n ye so kelen kelen di a bɛɛ ma mais n bɛ so 2 di ale ma. n'a y'o sɛbɛn n'an nana sow tilali la k'a ye nin den kelen so 2 b'a bolo an bɛ so in minɛ a la. so 2nan tɛ se ka di ale ma. so kelen kelen bɛ di minnu ni a ka kan. so kelen min ni fa y'a fara a kan fa ka hakɛ tɛ o k'a da ka denw bɛɛ lajɛlen dama ka kan fa ka nafolo la a ka ɲɛnamaya la a n'a salen kɔfɛ. hali a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la a tɛ daga a ye a ka niyɔrɔ dɔ ta ka den kɛrɛnkɛrɛn n'o ye k'a sɔrɔ a ma fɛn di den tɔ ninnu ma et surtout a salen yɛrɛ kɔfɛ fɛnɛ o tɛ bɛn. donc nin wasukan in nin tɛ se ka bɔ a sira ma. bon mɔgɔ dɔ fatutɔla yanni a ka fatu a ko n bɛ saya bana la wali hali n'a ma fɛn fɔ mɔgɔ ye dɔw b'u ta bɛɛ sɛbɛn k'a bila. ni ne kɔni fatura n bɛ fɛ mɔgɔ min ka seli su kan o ye karisa ye. a y'o tigi tɔgɔ fɔ k'a bila a ka wasukan kɔnɔ. sisan saya kɛlen a k'a sɔrɔ denw fana ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ o de ka seli u fa su kan ani u fa ye min fɔ mɔgɔ kelenw tɛ an bɛ jɔn de ta bila sira kan fa de ta bɛ bila sira kan ka da ka fa de ta ye a ka kow ye fo n'a y'a sɔrɔ fa ye mɔgɔ min désigné n'a y'o kɛrɛnkɛrɛn n'o tigilamɔgɔ ka diinɛ man ɲi wali diinɛ mɔgɔ tɛ ka da ka wasulikan bɛ se ka falen ni sariya ka hukumu ye ni sariya ka kiri ye n'o ye k'a falen. nka ni o tɛ k'a fɔ fa ye mɔgɔ min fɔ k'a fɔ ko seli ka kɛ o de ka seli a su kan fo n'a y'a sɔrɔ a tigi tɛ yen. n'a tigilamɔgɔ tɛ yen o yɔrɔ la wali a tagamara a tɛna se ka yɔrɔ lasɔrɔ su dun tɛna bila k'a makɔnɔ wala a bɛ kaso la a tɛna se ka bɔ kaso la ka na seli su kan nin na mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ɲini k'a bila
min bɛ seli a kan nka a tɛ bɛn cogoya si la k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ yen an ka fa ka o kuma in wali ba ka o kuma in k'o bɔ a ma k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ non anw n'o tɛ bɛn wali o ko man di anw ye la wasukan ye wasukan de ni maa ye min bila a ka wasukan na n'a tɛ sariya fanga ɲɔgɔnya donc wajibi de don ni a bɛ kɛ o bɛ wajibiya jɔnni kan su ko mɔgɔw ka d'a kan hakɛ de bɛ su yɛrɛ bolo a ka kow la o hakɛ ninnu mɔgɔ tɛ se ka décider olu la ni su yɛrɛ tɛ bon ala ye mɔgɔ ka kumakan tanga a ka ɲɛnamaya la hali a salen kɔfɛ a ka kumakan fana tɛ wuli fo n'a kɛra fɛn ye n'a bɛ ala ka kow fɔnko ɲɔgɔnya izan nin na a ko maa minnu bɛ fatu ka musow to u kɔfɛ wasiyatan li azwajihim ayiwa o bɛ kɛ mun de la ka wasukan de to u musow ye u bɛna muso minnu to u kɔfɛ mata'an ila alhawli ghayra iqraj u ko o kiri a kun bɛ mun na ka kɔn fɔlɔ muso cɛ yana ka fatu a b'a fɔ a komɔgɔw ye ni sara ni muso in ka to n ka du kɔnɔ san kelen maa si kana labɔ a ka nafakati a n'a ka luwanse sara n'a y'a sɔrɔ a bɛ luwanse de la a bɛɛ lajɛlen ka bɔ n ka nafolo la o ko ni aya in kun bɛ jigin ni aya in nana wagati min k'o y'a sɔrɔ muso ni a cɛ kun fatura a bɛ san kelen de kɛ ali idda la n'o ye furujaminɛ ye jahiliya wagati donc Allah subhanahu wa ta'ala a ko ni cɛw ye wasukan min to o kɔfɛ k'a fɔ o furumusow u ka damunta ni so sigi ye ani nafakati ka taa bila san kelen na maa kan'u labɔ u ka sow kɔnɔ k'a sɔrɔ an tɛmɛna aya min na o aya kun bɛ mun fɔ kalo 4 ani tile 10 bon dɔw ko nin kun ye kiiri ye silamɛya daminɛ la bon a bɛ haramuya cɛ ka somɔgɔw ka u ka muso labɔ so kɔnɔ o san kelen in kɔnɔna la bon sisan n'a muso yɛrɛ ala ko fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna ni muso ninnu yɛrɛ n'olu yɛrɛ nana ta u yɛrɛ ye ka bɔ so kɔnɔ ka taga n'u yɛrɛ ye ayiwa jurumun tɛ aw kan aw minnu ye su somɔgɔw ye jurumun tɛ kɛ aw kan u ko o la muso ala y'a bila sugandili la n'a y'a ja a bɛ furujaminɛ kɛ a cɛ fɛ n'a y'a ja a b'a kɛ so wɛrɛ la n'a y'a kɛ a cɛ fɛ yen nɔ a ka nafakati san kelen o bɛ yen nɔ a n'a ka so siri a bɛ so min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ luwanse don a bɛ kɛ o cogoya la mɛ n'a jara muso yɛrɛ ye sisan n'a ko a bɛ bɔ yanni san kelen yɛrɛ ka se o fana bɛ muso yɛrɛ bolo dɛ donc dɔnnikɛla dɔw ko fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf an bɛna kuma in na ɲɛfɛ ni aya in أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية نسخت بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ابن عباس أننا أبو داود في عن النسائي في ابن عباس مسات لك جنغبو أنيا فما أكوني آية من فلان بولوني نوي mirasu aya ye o ye ni aya in minɛ k'a kiiri bɔ ye
nasxu ye mun ye nasxu ye de aya dɔ kun bɛ yen baara kun bɛ ka kɛ n'a ye o kiiri kun bɛ yen ka bɛn ni wagati dɔ ye mais ala tilala k'a ye lahalayaw ni kɛcogow kama a ye aya wɛrɛ jigi aya dɔ in a tɛ effacer ka bɔ kuranɛ la pewu a bɛ se ka kɛ nka o man ca ala y'a to yen mais kiiri min n'o kun b'a kan o kiiri tɛ baara kɛ tuguni aya in bɛ kalan baraji bɛ sɔrɔ a la mais a nana ni kuma laban min ye o aya in o bɛ na nin bɔ yen nɔ donc dɔnnikɛla dɔw ko tan ni Ibn Abbas ka kuma ye a ko fɛn min ye tiɲɛ ta aya ye o nana ka ni aya in k'o kiiri bɔ yen mun na parce que ala y'a wajibiya muso ye n'a cɛ fatura ni den b'a bolo wali ni den t'a bolo ni yɔrɔ dɔ b'a ye tiɲɛ la nafolo tilan naaninan wali nafolo tilan seginna donc a ko wa nuskho ajalul hawl wa nusikha ajalul hawli bi an ju'ila ajaluha 4 ashhurin wa 10 ko ni aya yi o minɛna ko o effacer ka bɔ yen kiiri la ni aya dɔ min ye muso ka furujasigi kɛ kalo 4 ani tile 10 ni Ibn Abbas ka kuma ye radiyallahu ta'ala anha bon dɔnnikɛlaw ko fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf ni muso n'a yɛrɛ ma sɔn ka sigi cɛ ka so kɔnɔ a bɔra yani san kelen cɛ o ko bɛ tali kɛ mun na muso a tɛ fɛ ka furu cɛ somɔgɔw ma a bɛ fɛ ka furu muso cɛ wɛrɛ ma o la baasi tɛ kɛ ni muso y'a yɛrɛ labɛn furu kama walasa cɛ wɛrɛ ka se k'a ɲini a ka se ka furu an ka nin yɔrɔ in an ka nin faamuya dɛ ni muso n'a cɛ fatura diyagoya tɛ ko fo muso ka segin cɛ dɔgɔninw n'a kɔrɔkɛw ma a b'an bolo laada la mais fɛn min don a bɛ diya muso yɛrɛ de n'a bɛ kɛ mais fɛn tɛ k'a fɔ ko diyagoyama ko don i n'a fɔ anw b'a jate minɛ cogo min na ni muso ma sɔn seginni yɛrɛ ma bi cɛ somɔgɔ dɔw ma i b'a sɔrɔ a bɛ na ni fitina belebeleba ye a bɛ kɛ sababu ye cɛ kɔrɔkɛw wala dɔgɔninw u bɛ na muso juguya minɛ ka kuma jugu caman fɔ minnu ye tɔgɔ tiɲɛniw ye kun wɛrɛ foyi t'a la parce que a ma sɔn ka furu olu ma dɔrɔn diyagoya tɛ o ani aw kɔrɔkɛ tun bɛ furu la ala y'a kɛ ala y'o ka kalifa minɛ a la sisan muso b'a sagoya la n'a y'a diya a bɛ to aw ka du kɔnɔ n'a y'a diya a tɛ to aw ka du kɔnɔ cɛ min mana diya a bɛ furu o ma bon kuma dɔw la u bɛ muso nima tɔɔrɔ den minnu b'a nɔfɛ ko fo k'o den ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ a la pour que ka muso diyagoya a kana se ka taa ka den ninnu to a ka se ka furu olu ka so kɔnɔ an b'a fɔ sariya la a tɛ bɛn a tɛ bɛn furu tɛ diyagoya ye a bɛ diya muso de ye bon fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw fana tun b'a kɛ kun dɔ kama an ka olu faamuya k'a fɔ ko ko bɛ yen hikima de b'a kɔnɔ hikima b'a kɔnɔ o ye mun ye kodɔn o ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ muso ye denw sɔrɔ du kɔnɔ n'a ye denw sɔrɔ du kɔnɔ yan'a ka bɔ ka taa fɔ ko o den ninnu cɛ wɛrɛ bɛ t'u lamɔ u bɛ préférer ka muso k'a to du kɔnɔ den ninnu b'u faso la awa cɛ kɔrɔkɛ wala dɔgɔkɛ bɛ na den minnu fana sɔrɔ o bɛɛ ye balimadenw ye olu kala ka di ɲɔgɔn na ka tɛmɛ n'a taara furu cɛ wɛrɛ ma ni jamuw kɛra ni kelenw tɛ ni somɔgɔw kɛra ni kelenw tɛ donc o bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ ye mais n'a y'a sɔrɔ a furulen don cɛ dɔgɔninw n'a kɔrɔkɛw ma olu denw ni ninnu cɛ o gɛlɛya ka nɔgɔn ka tɛmɛ yanfɛla ta kan bon fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a kɛ nin cogoya la mais hali nin bɛɛ a bɛ ɲini muso de fɛ
jakoya tɛ mais anw ta la bibi na dɔw yɛrɛ b'a kɛ awa karisa i ka furuja banna an ɲini karisa la segi muso yɛrɛ dɔw tɛ muso ɲininka koyi o bɛ taa somɔgɔw bɔn karisa kɔni sɔnni a ka furuja bɛna ban an kɔni bɛ min fɛ an dɔgɔkɛ min filɛ nin ye an bɛna ni o di ɲɔgɔn ma an y'a fɔ k'a bila aw ka kɛ a kalama bon an b'a fɔ nin ye ko ye muso somɔgɔw ka décision tɛ nin na dɛ muso somɔgɔw olu tɛ se ka a fɔ ko a ni karisa bɛ segin wala ni karisa tɛ segin nin ye ko ye min bɛ segin ka na muso yɛrɛ ma khasatan kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso de bɛ ɲininka du kɔnɔ lajɛli kɛ cɛ min n'i b'a dɔn ko bɛn bɛ i n'a cɛ wali n'a ko b'i ye i b'a sɔrɔ muso ɲɛnata bɛ cɛw la dɔgɔkɛw la wali kɔrɔcɛw la bon n'olu yɛrɛ ko sisan an ye sira di a ma n'a ye mɔgɔ min ta ani o bɛ kɛ bon o de bɛ fɔ o de ye sariya fana ka ko ye a bɛ fɔ muso ma sisan filɛli kɛ balimakɛw la i yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min ka di ye n'i n'a ka ko bɛ bɛn i k'o sugandi i n'o ka furu ɲɔgɔn ma n'a y'o sugandi o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ wagati jumɛn muso ka furujasigi bannen kɔfɛ de mais nin tɛ kɛ ka muso to furuja la nin tɛ kɛ ka muso to furuja la n'o kɛra wagati min ni muso ko awa n bɛ karisa de fɛ ayiwa o fana tɛna kɛ juguya ye e min hakili tun b'a la n'i m'a sɔrɔ dɛ o fana tɛna kɛ problème ye izan ne hakili b'a la n'i m'a sɔrɔ o kana na kɛ baasi ye aw yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ bon sariya b'a ye tan de surtout muso taafetigi sariya kɛlen don k'ale ka ko di a yɛrɛ ma n'an ko muso taafetigi a kɔrɔ muso min delila ka furu kɛ ka kɔrɔ bamanankan na a bɛ fɔ o de ma ko muso taafetigi o bɛ o ka ko b'a yɛrɛ de bolo ale yɛrɛ de b'a fɔ n bɛ karisa fɛ a ye n furu a ma e bɛ se ka mɔgɔ yira a la dɛ o bɛ se ka kɛ mais i bɛ se ka mɔgɔ yira a la i tɛ se k'a diyagoya k'a furu mɔgɔ ma mɔgɔ min man d'a ye bon hali npogotiginin yɛrɛ fɛnɛ i bɛ se ka mɔgɔ yira a la i tɛ se k'a diyagoya k'a furu mɔgɔ ma mɔgɔ min man d'a ye i kɔni bɛ se k'a bali ka furu mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ o bɛ se ka kɛ mais i tɛ se k'a diyagoya k'a furu mɔgɔ ma mɔgɔ min ni o tigilamɔgɔ ko man d'a ye ko fɔ diyagoya ka furu o tigilamɔgɔ ma izan muso ala ko ni cɛw ye kan di k'a fɔ o furumusow u salen kɔfɛ u ka to du kɔnɔ ka se san 1 ma maa kan'u labɔ aw kan'u labɔ dɛ fa in kharajna n'u yɛrɛ bɔra o la baasi tɛ a la bon ni kuma in na mujahid ale ye mufassiruba ye tafsirutigi do mina salaf rahimahullahu ta'ala ale kun ye mɔgɔ ye Buhari bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ka tafsiru ye ka caya a ka kitabu kɔnɔ o ye mujahidu ye o de la o b'a fɔ ko n'a ye fɛn min fɔ o sabatilen do mujahid ale ko ni aya in ale t'a ye k'a fɔ ko aya effacelen do k'a kiri tiɲɛnen do ale bɛ aya in ye muhkama k'a fɔ aya min do a b'a place la et puis a bɛ baara fɛnɛ kɛ ale ɲɛ t'a la k'a fɔ ko aya in k'a kiri bɔlen do ni dɔnnikɛlaw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ o bɛ na ni dalilu de ye a ko akhraja anhu al-Bukhari Bukhari ye tali kɛ ka bɔ a ma qala مجاهد قد دلت الآية الأولى وهي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أكو آية فلو ويجرى لك كافو مسو ناتش فاتورا أبسيجي أتش كوفي كالوناني أني كليتا على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها nin b'a yira k'a fɔ ko nin de y'a ka laada ye laada wajibilen min b'a kan n'a kan k'o kɛ cɛ somɔgɔw fɛ
ودلت هذه الآية ني آية من نمبا كانوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج أكوني آية إلى لك بزيادة 7 أشهر و20 ليلة على العدة ني آية علينا كالولون فلا كود فراكا أني كلي جولي أني كلي موغا أني شو موغا علينا نو فرا كالوناني ني كلي تاينغا كسروكا دفا سانجلنا أكو أن ذلك من باب الوصية بالزوجات أكو ألف نيدي وسكان بابو دي سبدير كمو بسكا وصولي كي مسوي بسكا كيتي وصولي كاي عليها كني تشي وصولي كي مسوي أبدا نقولنا أن يمكن من السكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا عليكم ني أي بمويرة ويبابو ينايا سروتشيري يا كوسكان فو كافو نينسرا بعدو كافو مسوكا فروجاي كالوناني أني كليتان منغا سيا كوفي مسوي aya to du kono fo sangele aya to du kono fo sangele bon ala ba yira ka fo nini mbora cheda atebe cheso mgo yu ka fo kube muso jenina ka fo kalonani ni kletankera ale yere ate fe ka to du ngono abe fe ka boka ta furu chewarema ni yorola ala be cheso mgo fene bali u kana fube ngwara da musonye itese ka bodu ngono kada ka an koroke ay sankelen de fo akuyi kana bodu kono o sangelen fene on tibla ka bodu konnala donc ala ko ni muso yere yaye ka be bo mo kana bali hakete mo bolola bo na ko ka be toy cheso mo o bala toy izen ola كتاب لك مين لبنا قال الإمام ابن كثير رحمه الله عليك وهذا القول له اتجاه أكو مجاهد كان كمي تغفن بالا ده وفي اللفظ مساعدة له أكو كمي يرى دم بغبالا كمي كنلا وقد اختاره جماعة منهم أكو ما چاما مجاهد كان كمي سغندي منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية عليه مجاهد كاكمين لتا كافو آية نسخته أكيري بويلنته على سغندلي دكه ناي مسوجا كالوناني نيكلتان كوفي ناكو كابتا باشتالا o kalonani ni kletan yere o de be ke che ka furuja sigi bani ni che yere ko nin fatura ay muso to nga so konnala aw kana labo akada munta fogata se sangelema bashitala ayayi barabsika kenay ومنهم أبو مسلم الأصفهاني قال معنى الآية من يتوفى منكم ويذرون أزواجا وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الهول وسكن الهول أبو مسلم الأصفهاني عليكو آيين كرو نما من فاتورة أولا نو يمسوتو ويوسو كاندي مسو نما ني نفقة لي سانجلي أني وكاسوسي أبسيكا كتشيتا يدوي أبسيكا كتشيتا تدوي مسوبي لوانسلا ني مسوبي لوانسلا luanse sarali abe bojon ga warla abo cheka warla de obe cheta warla abe bo cheka warla kadaka wasukando mina be fo mena ya soro chere tayduye bashitala ako ola فإن خرجنا قبل ذلك وخالفنا وصية زوج بعد أن يقمنا المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج أكون مزو نايري تشيغا وسوكا فونغو نيوغيا كابو كاكون على سانغيل مينفو
jurumunte yenno ni muso ye fɛn min kɛ a yɛrɛ la ay min nikahin sahih n'o ye furu sababu ye n'a ko k'a bɛ bɔ a y'a ɲininka ko i bɛ bɔ kun jumɛn na ayi o t'i ka problème ye n'a bɔli sababu kɔni ma bɔ aw la a banna i bɛ fɛ ka bɔ ka taa furu cɛ wɛrɛ de ma o b'a sago de la dɛ n'o de b'i kɔnɔ i tɛ bɔ yan aw ta tɛ izin muso hakɛ b'a bolo a ka bɔ ka furu cɛ wɛrɛ ma a ko parce que sababu ye min ye قال أنهم كانوا في زمن الجاهلية يوصون بالنفخ والسكن هولا كاملة وكان يجب على المرأة الاعتداد بالهول كو جاهلية وغتي نوي كاكون سلامياني وكمبي مسو وبوصلك نيتشي فاتورا تشي بوصلك أكاتو أكادو كنو ni nafakati ye ani aka sosigi san kelen o b'o o kɛ a bɛ wajibiya muso kan a ka sigili kɛ ka bɛn ni o ye fabayyana Allahu ta'ala fi hazihi al-aya ala y'a bange ni aya in kɔnɔ anna zalika ghayru wajib k'a fɔ diyagoya tɛ sisan a bilala mun kɔnɔ n'a ka d'a ye a bɛ san kelen kɛ n'a man d'a ye a bɛ dan kalo 4 ani tile 10 ma donc n'an y'a lajɛ nin kuma in nin de ka nɔgɔ ka tɛmɛ an k'a fɔ ko nusuku don ko aya dɔ in kiri tiɲɛnen don parce que n'an ko a kiri tiɲɛnen don o kɔrɔ a tɛ bɛn muso ka se ka to cɛ ka so kɔnɔ ka san kelen kɛ ka sɔrɔ a ma bɔ n'an y'o kɛ o b'i n'a fɔ aya in kiri wulila bon n'a y'a sɔrɔ fɛn don n'a kiri ma wuli sariya kɔnɔna la o tɛ problème dɔ ye izin ni kuma sɔrɔla dɔnnikɛlaw ka kuma la min bɛ aya 2 bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye ni hakili bɛ sɔn a ma o de minɛ ka di nin na a bɛ sagoya de la min ye wajibi ye cɛ salen kɔfɛ o ye joli ye kalo 4 ani tile 10 bon n'a tɛmɛna kalo 4 ni tile 10 kan san kelen o kɔrɔ ni cɛ y'o fɔ dɛ ni cɛ m'o fɔ o tɛ se ka kɛ muso ye nka ni cɛ y'a fɔ an t'a bɔ a ma k'a fɔ ko non ko aya in effacelen don bon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a faamuya k'a effacelen don n'a ye baara kɛ ni a ka dɔnta ye wala a dalen don dɔnnikɛla min na o y'o fɔ a ye baara kɛ n'a ye jurumu t'a kan jurumu t'a tigilamɔgɔ kan ka d'a kan a ye baara kɛ ni fɛn de ye a ye min dɔn wali a ye mɔgɔ ɲininka mɔgɔ min ye kuma fɔ a ɲɛna a dalen don mɔgɔ min na a bɛ baara kɛ ni o kɛcogoya ye izan a ko la wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala ye masa min ye masa setigi do masa min do a ka kow labɛnnen do defo tɛ a ka kow la o kɔfɛ a ko di walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan ala al muttaqin bon a ko kana bilali musow ye damunta bɛ olu ye o kɔrɔ k'u la damu ni fɛn ye bil ma'rufi ni ɲumanya ye mataw ye mun ye nin kuma in na Ibn Kasir a ko ni aya in b'a yira ka taa wajibi la muso fɛn fɛn de n'a bilalen don yɔrɔ muso bilalenw an ye caman ka kiri fɔ dɔ bɛ yen i bɛ se k'o lasegin dɔ bɛ yen i tɛ se k'o lasegin dɔ bɛ yen i ye furu nafolo fɔ dɔ bɛ yen i donna n'a ye dɔ bɛ yen i ma don n'a ye ale ko k'a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ a bɛɛ de ka kiri ye nin ye i donna n'a ye o i ma maga a la o donc a bɛɛ de bɛ nin kiri in kɔnɔ muso bilalen bɛɛ lajɛlen mata'un bil ma'ruf damunta fɛn de bɛ d'u ma ni ɲumanya ye haqqan alal muttaqina ala k'o ye hakɛ wajibi de ye ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw kan n'i ye muso bila a dusu bɛ se ka tɔɔrɔ
mɔgɔ t'a fɔ k'a dusu tɛ tɔɔrɔ fo n'a kɛra n'a y'a sɔrɔ muso min yɛrɛ pereselen don i k'a bila o fana bɛ yen i b'a sɔrɔ e ka furu yɛrɛ ye ale yɛrɛ bolo problème ni degun de ye ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka min yɛrɛ mɛ i dasa i k'a fɔ dɔrɔn ko n y'i bila n'i y'o fɔ o muso masina o mago tɛ i ka fɛn d'a ma i kana fɛn d'a ma koyi ale pereselen yɛrɛ don wagati yɛrɛ ka se a ka taga bon a mana k'a fɛn fɛn ye an k'a dɔn k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka fɔ muso ka lahalaya ɲinini tɛ ala bɛ muso ka lahalaya dɔn mais ka yamaruya kan in bɔ a sira ma o ye ala ka ko de ye alabato de y'o ye o alabato in e b'i jija k'o de kɛ o de la ala ko haqqan alal muttaqin aya tɛmɛnen na ko haqqan alal muhsinin ni aya in na ko haqqan alal muttaqin hakɛ do kana jɔn ye ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw kan bon Ibn Kathir ye nin kuma min fɔ wa ilayhi zahaba Sa'id bin Jubair ale fana ye tafsir batigi ye wa ghayruhu min as-salaf wa ikhtarahu Ibn Jarir at-Tabri ale fana ye nin sugandi wa qad akhraja Ibn al-Munzir an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala likulli mu'minatin tulliqat hurra aw ama mut'a ya wa qara al-aya Ibn al-Munzir ale y'a bɔ hadisa kɔnɔna la k'a fɔ Ali n'o ye alakira binakɛ denkɛ ye alakira burankɛ fana don sallallahu alaihi wa sallam k'ale ko mumini muso o muso hɔrɔn do saw jɔn do saw n'a kɔni bilala de tulliqat n'a bilala de damuntafɛn de bɛ di a ma k'a la dusu salo k'a la dusu salo ye mun ye ka fɛn d'a ma fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ni dusukun ni kamikami min b'a la o bɛ bɔ a la aya tɛmɛlen na a bɛ kɛ ni mun ye bɛɛ lajɛlen b'a kɛ n'i ka seko damayira ye ala m'o de fɔ wa bɛɛ lajɛlen b'a kɛ n'i ka seko damayira ye a muso ko ko cɛ ma ne kɔni i ye n bila a fɔra de k'i ka dususumafɛn di yan ne ka dususumafɛn i bɛ mobili de san ka di yan dɛ yali o bɛ muso bolo wa o tɛ segin ka na muso ma dɛ o bɛ cɛ yɛrɛ de bolo cɛ seko ye min ye a b'o de san k'a di muso ma n'a kɛra fini ye dɔ ta bɛ se ka kɛ parfum ye dɔ ta yɛrɛ bɛ se ka kɛ sɛ ye dɔ ta yɛrɛ bɛ se ka kɛ wotoro ye dɔ ta yɛrɛ bɛ se ka kɛ fali ye dɔ ta yɛrɛ bɛ se ka kɛ misi ye a bɛ mɔgɔ ka se hakɛ de la n'a se hakɛ ye min ye n'a ye min ta k'a d'i ma i man ka bɔ o kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko furu ninnu ko ninnu o dilannen don kabini Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fɛ أخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم جابر بيهقي على بوكا فجابر بن عبد الله واتمي أكوني واتمي حفص بن المغير نو يا فرمسو فروسا نو توي فاطمة مسو إننا فرو كوساي أننا نيفو على كتشيدي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها على كتشيدنكو أتشما مطيحة فندو داما يكاد سوسالو فندو داما قال لا أجد ما أمطيها فندمبلوكو يالكرا مسكا فن من داما نبا سوسالو alakra ko ma fa innahu la budda min al mata jako yado fika fendo de dama min ba de susal ye kuma yi jako yade do ika fendo dama min ba de susal aywa muso bori bolo fewreti bolo ni setiye ni biseka samara sanga dama anga kuma ngani ya yira do ngani ya yira jumendo ala yi min fo ka kai seko da mairala ibisimina a iye samara sanga dama ciere la fora kwanga fenda ma ka da mun ta ere ba do ne fanta fende mulo nyire be nyire nyini sinse mi honi samara ina
o mana kɛ babini ye sa o mana kɛ samara nasugu ye cɛ se mana kɛ min ye a b'o de ta k'a di muso ma nka muso yɛrɛ fɛnɛ tɛ gɛrɛntɛ siri cɛ kana k'a fɔ ko fo diyagoya i ka nin de ɲini ka di ne ma ka d'a kan ni cɛ dɔw t'a kiiri dɔn muso dɔw bɛ se ka problème las'u ma ka se degré dɔ la ka sɔrɔ ko in yɛrɛ a dabɔra min kama u b'a bɔ kɔnɔ a ko walaw nisfu sa min at-tamr alakira ko sallallahu alaihi wasallam hal ni sawu kilancɛ tamaro de b'i bolo o d'a ma i y'a ye dumuni fɛn ni sawu kilancɛ b'i bolo sawu ye mun ye an bɛ zakatul fitri bɔ ni alakira ka mure min ye sallallahu alaihi wasallam cɛ ko fɛn t'a bolo alakira ko hali ni sawu kilancɛ tamaro b'i bolo o ta i k'a di a ma wa akhraja al-Bayhaqi y'a labɔ an Qatada ka bɔ Qatada yɔrɔ qala tallaqa rajulun imra'atahu inda Shurayh cɛ dɔ y'a furumuso sa Shurayh ka yɔrɔ la faqala lahu Shurayh ko a ma matti'iha adamunta ni fɛn dɔ ye faqalat al-mar'a muso ko a ma innahu laysa li alayhi mut'a muso ko a tɛ wajibiya ne ka nin cɛ in ye k'a fɔ k'a ka damunta fɛn ne ma koyi innama qala Allahu ta'ala muso ko i k'a dɔn k'a fɔ Ala ta'ala ko de walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin a ko laysa min ulaik yaye a ko Ala de ko i ka damunta fɛn di muso ma hakɛ wajibiyalen don Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw kan cɛ in tɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye ne ka hakɛ t'a kan dɔnnikɛla ko damunta fɛn dɔ d'a ma muso ko ayi wajibiya t'a kan parce que a t'u la a tɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw na donc ale ka hakɛ tɛ wajibiya a kan wa akhraja aidan al-Bayhaqi an Shurayh Bayhaqi y'a labɔ hadisa kɔnɔ أثر لكو أن شريك أبو شرير أنه قال لرجل أكو تشدو ما فارق امرأته شيء أيام مسو فرنيوينو يكا فروسا أكو لا تأبى أن تكون من المتقين إكنبا كاكي على نسرانيا جونا ما ينكرو ني مسو بلاكاتاتي ما فنداما او كرو على بي فيكا دو مغمنونا نوي على نسرانيا جوني يرى بوالا أقول لا تأب أن تكون من المحسنين ألا موفلا دفوا حقا على المحسنين حقا على المتقين دونك أقول تشما يرى كنبا كي يرى بو نمغو نونا نوي على نسرانيا جوني يرى كنبا دوني كي يرى بو نيومان كبغاولا على كفامي داما أكل وقتي سيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ni muso y'i bila wa ayiwa muso tɛ se ka cɛ bila o muso tɛ se ka cɛ bila ka da kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko de ni muso n'a y'a cɛ ɲininka furusa la min ghayri ma ba'sin kasoro furusa kunte Ala ye alijinɛ haramuya ka hala kasa ta sɔrɔ ni muso ye cɛ diyakoya k'a fɔ k'a b'a furusa ka bɔ cɛ kun ka sɔrɔ furusa kunte alijinɛ kasa yɛrɛ a t'a sɔrɔ bon muso ka cɛ bila o tɛ se ka kɛ wa a bɛ kɛ kan dɔ de kan an bɔra o aya kɔnɔna la wa fo muso ka fɛn dɔ de di n'o ye khulu ye a bɛ fɔ min ma ko fidiya a bɛ bɛn fɛn dɔ de kan muso b'o de sara i bɛ sɔrɔ ka sira d'a ma bon ni muso min fɛnɛ ko k'a t'i fɛ kana nɔrɔ a la a bila ka taga ka d'a kan muso ko a t'i fɛ a y'a yir'i la ko bɛɛ lajɛlen na i bɛ ka nɔrɔ a la o tigilamɔgɔ bɛna ko k'i la ko minnu don o don min bɛ dɔ fara i ka dusukasi kan i bɛ Ala de deli hali n'a y'a sɔrɔ muso masina ka di ye Ala deli kɛ Ala k'a bɔ i dusukun na i ka se ka lafiya ka d'a kan n'i taara nin ta in fɛ diɲɛ don o don a bɛ ko de k'i la min bɛ i dusu kasi bon i tɛna hɛrɛ sɔrɔ o la i bɛ Ala de deli
ala de be kanun do duskuna tiere la muso de do ala ne kon ba fe nga muso yi amaken janye muso yi ala mbi deli kanin muso yi ka kanun bon duskuna nga here be furu mina yi ko kanun dun duskuna ni mena ka ala delola ala bi nyina ko pew ala kambe sabama jazakallahu khairan man garama khairaye jazakallahu khairan ala kausara jamana nyumanya tebsigi bau khairan man garama nyumanya tebsigi ra khairan man garama